¿Conoces algún juego que te permita explorar los restos de Titanic? Bueno, yo sí, y es este. Bienvenidos a Titanic Shipwreck Exploration. Un juego que, bueno, me quité lo que podía seguir siendo, pero básicamente nos permite explorar los restos de Titanic. No tengo mucho más para decir, así que dale. New Game y adelante. Adelante con fe. Mejor tengo que hacer esto rápido porque después tengo un compromiso ahora a la tarde. El 10 de abril de 1912 el Titanic zarpó desde Southampton, Reino Unido, en su viaje inaugural a Nueva York. Estaba cargando 2.208 personas a bordo. En la noche del 14 de abril de 1912, a las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra un iceberg. Le tomó 2 horas y 40 minutos para el barco hundirse bajo las olas y llevándose 1.496 personas. Esta fotografía fue tomada cuando se fue de Queenstown, su última parada antes de Nueva York. Los restos permanecieron sin ser molestados en el fondo hasta que fueron descubiertas en 1985. Y esto pues es Titanic VR. No sé rarísimo porque el nombre de la ventana es Titanic VR y el nombre de esto es... Bueno. Fíjense... Mando a ver, en algún punto ahí está. Háganse la idea de lo oscuro que está acá abajo. Buah, brutal. Ya estoy escuchando. Si están escuchando a alguien, no sé por... Bueno, no se escucha. A ver si lo puedo subir un poquito. Porque la verdad a veces no se puede escuchar mucho. Ahí está. Fíjese lo oscuro que está. Acostúmbrense, hablan mucho. Hablan mucho, ellos dos hablan mucho. All right, I've reached the seabed. Can't see much. Sí, bueno, no. We're still a couple of hundred meters out and back to manual control. Shall we run an equipment test? La verdad que no. That's all right. Ya I'm jugué good. este juego antes. Okay, you'd better place a marker before we head too far. Interact Marker's with the been button placed. next to the map to place one. You can head towards the bow. So, I had a call from our main sponsor. Problem? No, all fine. Just voicing her excitement about us finally diving. Said she's looking forward to seeing what we can do. I've set up a call for 8 mira. p.m. this evening. For $45,000 a day? Vamos a let's just hope ponerle Roberto. Never mind the money. My doctorate No, is ¿sabes qué? working on this. No, sí, Roberto. Vamos a ponerle this happens. I Roberto. should get my Tiene lights cara de on rather Roberto. than getting close to the bow. You can control the movement of the sub's lights by using the directional keys on your keyboard. Que sí. To turn the spotlights on and off, interact with the button in front of the lever. Que sí, pesado. Tac, tac, listo. Sí, ya entendimos Wow. todos. There's something you don't see every day. She's a beauty. Mirá. Me encanta esta vista, o sea... Ya sé que capaz que me estoy viendo un poco, pero entienda que esto es lo más cercano a poder explorar el Titanic en persona. Okay, Pues que tengo. first things first. We've got a contract with the Titanic Society to place their commemorative plaque on the forecastle deck. Get yourself into position. All right. Vamos a sacar un par de fotos. Estarán viendo por ahí algunas otras que saqué, incluyendo la que usé para la miniatura. Va, fantástico. Les recomiendo ponerlo en pantalla completa con... Creo que era... A ver, creo que era... Ahí está. Con Alt Enter. La verdad les va a ahorrar bastantes disgustos. Mira, este es otro. Vamos a ponerle... Manuel. No, vamos a ponerle... Vamos a ponerle el Argento porque viene del barco. Coming up to it now. Bien. You'll need the Predator for this task. Ah, the ROV. Intentemos no chocar con nada. Yep. Courtesy of flight avionics and the latest in augmented, the controls to maneuver the Predator are the same as the submersible. Make your way over to the plaques already laying on the deck, and remember that the range is only up to 15 meters. The advantage of driving without an umbilical. Is there any way to boost the signal? Yeah, but we need to upgrade the deep-sea transmitter, and they don't come cheap. The generosity of our sponsors and UNS funding only goes so far. If we complete these contract jobs, we might just be able to afford some upgrades. Vamos a What ver qué happens if tan I go abajo out of puede ir. range? The automatic recall kicks in. ROV comes straight back to the sub. Wow. Ven, esto es lo que me encanta de este juego. No te obliga a ir a donde... no es anda donde yo te digo o te rompo los dientes. Esto es, podés ir a andar donde yo te digo.
Ok. Great. The plaque we're placing is in the Predator's inventory. You can access it through the menu. Ah, how do I open the menu? Decía, You can open the I'll take menu a by photograph pressing of the and onboard releasing camera the for the info society. button. Great idea. They'll appreciate that. You can access the camera through the ROV inventory. bueno, Open muchachos. up the menu again and select the camera icon from the inventory Un screen. momento, siempre olvido hacer esto. Porque hay algunas fotos que tengo que quitar, que voy a tener que quitar. Pero bien, disculpen que estoy haciendo esto ahora, pero es que antes de sacar cualquier foto, pues tengo que Done. sacar. I'll head back to set. ¿Por qué pasa? Yo grabé No need. Now you're back in the sub. Recall the ROV by pressing the button next to the grabé ROV este goggles. primer video It's above you on the right. antes, pero no se me Where to now? escuchaba. No se me escuchaba nada. Hull breach on E-deck. I'll mark it on your map. We're heading for his cabin, right? That's right. Eyewitness testimony said Henderson kept a journal. It should tell us more about his activities on the final night. I presume I'm looking for some kind of trunk. Henderson Fíjense que had a tiene como una briefcase especie de como de listed on the cosa roja manifest. acá. O With sea, cada any vez luck, it's still in his que. room. Me lo voy a mostrar. Cada vez que nosotros pasamos por algo muy cerca, pues. No sé qué es esto, no sé qué magia. Esto es qué clase de magia. Dr. Lynch, Yeah? why are we doing this? 45 $45,000 45 a day palos. at sea. No, Justo. I know, but that just about covers the costs of the expedition. I meant, like, why are we taking this job in particular? Well, put it this way. Why do you think she hired us? Because we're academics? Yes, but more specifically, we respect the history. It would have been cheaper for our sponsor to just hire a salvage team. And why do you agree to take it? Funding like this comes once in a blue moon, and I wanted to see her up close. Escuchamos, 45 palos por día. No se ve. No se ve todo, no se ve todos los días. Bueno, vamos This para breach is from the impact with the ocean floor. ¿Sí ven? Anything in here is going to be messy. I'll keep my eyes peeled. Decía, It's towards the top of the breach. Look for the flashing beacon. I really hope his briefcase is there. vi en algún video que esto piensan que wow, esto es una explosión, es una bomba. Deberían saber que esto, el Titanic se enterró. Un momento, voy a ver si puedo bajar un poco sin que se me ponga histérica la mina. Esto que ven acá no es el fondo. Just remember what I said about these La new puta que te ROVs. parió. The range is only up to 15 meters. Decía que no es el Titanic, no se olviden que la prueba del Titanic está bastante enterrada en el fondo. Así que, y esto está encima de la línea de flotación. O sea que incluso si esto fuera de una bomba, la verdad es que hubiera hecho poco. En fin, entramos. Ah, I found a briefcase. I just need to pick it up by holding down either the left or the right mouse button to interact. Vamos a sacar una foto. WJH. I think this is it. Well, that's Really? lucky. Are you going to open it? No, not here. Assuming there's anything intact in there, it'll start degrading as soon as I open the case. I'll have to bring it back to the lab before we can take a peek. Muy bien. Okay, you should put the briefcase in the Predator's storage then. Let's get you to the surface. Activate the autopilot and get comfortable. Decía, jugué esta primera misión y creo que la segunda y alguna más. Así que... ja. Muy bien. Alright, I'll Fuimos. see you in about 2 hours. Muy bien. Ok. Y lo que voy a hacer es esto. Miren, para las misiones... No, la verdad que no. Para las misiones más o menos largas, esta por ejemplo no fue especialmente larga, fueron 10 minutos. Pero para las misiones especialmente largas lo que voy a hacer es... Porque esta entiendo que es más bien una introducción. Voy a hacer... lo que voy a intentar hacer es misión, sumergirse, perdón, expedición, o sea, bajar,
y laboratorio. Y para las misiones más largas, o más importantes, para darle un paseo un poco de salseo, pues voy a hacer la misión y el coso laboratorio, pues lo voy a hacer luego. No sé cuánto vaya a durar esto, los episodios van a... Episodios, bueno. Pero todo puede durar bastante. Let's get this cleaned up. ¿A qué le estás hablando? Yo estoy acá. A ver, vamos a ver esto. El peine. Silver doesn't look great after being in the ocean. This tobacco tin is covered in silver sulfide. I'll have to gently wash this using a soft brush, making sure I don't scratch the surface underneath. Muy bien. Lavamos. It's come up great. Magia, potagia. Ok. Vamos a meter todo esto acá dentro por las dudas. A bone hair comb. I'll need to wash the salt out quickly before it crystallizes and the bone starts to crumble. Muy bien. It's ready for drying in the acetone bath. Ah, usa la acetona para... Ok. Ok, sí, parece... ¡Wow! Queda reluciente. Muy bien. Bueno, ¿por qué se cierra la... This journal is pretty special. The pages seem to be a fabric paper blend. I think the desalination bath will leach out the salt. Then it can go into the PEG stations before freeze drying. Ok, nos piden que tenemos que ¿Y arranca o no arranca? la puta madre. Desalinizar. Dios, no sé hablar. Le sacamos le ponemos el fungicida. Ponemos todo esto ahí. These banknotes are delicate and will need a good rinsing in the desalination bath. Otra vez la Then cosa we es... can treat them in the fungicide to keep them clean. Vamos a sacarle el agua con sal y la concha y se vayan todos a la concha del oro. Espérate, creo que la caja también tiene que hacer algo, ¿no? No, sí. Por huevos antes de hacer algo. Bueno, no sé. Muy bien. Abrimos, che. No, mierda. Perdón. Soy muy tonto. Ok. Hola. Ok. Looks like a receipt for a telegraph sent on the night of April 14th. That's strange. I haven't found any reference to one being sent. I wonder what it said. We can check with our sponsor when she calls. We could also search the first-class purser's office tomorrow. See if we can find the record book. Passengers placed and paid for their telegraph messages at the purser's office, and the record book will give us confirmation the telegraph message was organized. We could also check the Marconi room to check if the message survived. Telegraphs were put into canisters before being sent through the pneumatic tubes, and it's possible the canisters survived. ¿Qué avanzó? Here's our sponsor. We can tell her the news. Hi, team. How are you both? Hi, Gillian. We're doing Ah, la great. mierda. We've just finished cleaning the artifacts we found today. We managed to access Henderson's cabin and retrieve his briefcase. Wonderful. Inside, we found his journal, a few personal items still in good condition. One interesting item is a receipt for a telegraph sent on the night of the sinking. Oh, that is interesting. I didn't know William sent a message. That's what we thought. It's possible it wasn't sent, and that it's still in either the purser's office or the Marconi room. We're thinking our next dive should be to explore these rooms. I know teams have searched the Marconi room before, but I didn't think the purser's office was accessible. Yeah, up till now it's been off limits due to the size of ROVs, but ours is small enough to access it. We're hoping we might find the purser's record book, with the message listed. Pues yo le voy a contar As algo. for the Marconi room, other dives have shown most of the furniture is deteriorated, but the telegraph canisters might have survived. Sounds plausible. Let me know if you find anything. I'd love to see the message he sent. I've only the letters from Southampton. I noticed something odd in his journal. On the 14th, he mentions carrying some special package, but I'm sure he didn't have anything reported in the manifest. Do you have any idea what it could be? Well, in his last letter, he wrote about returning home with a present for my great-grandmother. I'll Para do la a bit of bisabuela. research on my end. I can check over the manifest again to see if we missed anything. Great, we'll let you know if we find anything tomorrow. I'm sending over photos of the items we found today. Thanks, I really appreciate the regular updates. It's making writing much easier. We'll talk again soon. ¿Qué es? Well, Yo creo que shall es la we parte call it a day? Not quite. Gillian was kind enough to order in a stronger transmitter for our ROV. We'll need to fit it before the dive tomorrow. Otherwise, we won't be able to reach Creo the que es la purser's Parcer's Office, creo. I'll get on it now then. I need to It's replace the waiting for you over transmitter in the there. ROV. Thanks. Bien, esto así es bastante fácil. She's all ready to go for tomorrow. Muy bien. Cool. I'll see you in the morning then. Y yo por aquí me voy despidiendo también. Básicamente, bueno, te voy a hacer el menú antes porque ya arranca
derecho con la próxima misión. Radio check, Wilson. Vamos a un Coming in segundo. nice and clear, Decía, ¿qué pasa? A mí me gusta bastante el juego. No sé si quieren un siguiente video. El siguiente video vamos a ir a explorar la sala Marconi y la Parser's Office. Que para los que no lo sepan, la Parser's Office era donde, por ejemplo, guardaban las joyas o compraban mensajes, telégrafos, no sé hablar. O compraban pues telegramas y tal. No sé, si les gusta, traigo un siguiente video. Pero bueno, disculpen, esto es un poco un pequeño adelanto, una pequeña compensación por mi ausencia. Estoy trabajando ya mismo en Titanic, el barco desconocido 2. Estoy encontrando cosas bastante interesantes. Y nada, yo por qué me despido. Si les ha gustado el video, dejen su like, compártanlo y coméntenlo. Yo soy Bajo Lupa y nos vemos en el siguiente video. Adiós.